Guys, basket kami guys. Basket kami. Ano tabla guys? Shoutout ko pre. Shoutout kay Jandel. Aga pa, may laway na. Basket kami guys. Sobra katog naman basket kami. Pre kay vloggers kaya pre mo. Kaya pre, hindi kaya vlogger din pre. Yung tugnaw kaya kaya guys yan. Natabla guys oh. Amo guys. Gayo gago. Gago juice yo. Miskin naman kapay pagkabukin-bukin miskin daw. Sige guys. Guys. Na kami, mabasket pa kami. Yok. Ano kami guys, pina. Gago mo gid yo. Ano guys, mga pina man guys oh. Pinalit. Mga pinaudat. Toyawan na sa karon, matirik na sa karon. Matirik na toyawan to na nagabog. Shout out kay Laboy, matirik. Matirik na toyawan. Kay Tom, kay Fran, kagoy, tanlog na po. Kay Damo lang guys, basta shout out sa inyo tanan kay Matthew, kay Tom, Teacher Charlene. Ari kami subong, mabasket kami subong, lang tawa lang mala. Basta mabunggo sa mon gali along lang. Basta magstorya na hindi lang magtubang kay bakit baukos nga. Talikdan na lang kay kalaway na. Basta yun. Natawabla guys, pina naman sa guys, pina dayaw. Basa pa naman court. Na, may isang view ka sa? Jeez. Si Hans, si Earl, si EJ. Di si Diyos ata, si Diyos oh. Sige, tugna niya guys. Sige, panghurog pa niya ang kamot yan lang. Tumabla. Eeeeee. Gili Ace. Boom. Busak. Amo ni sang kagabi nga nag-chat there si Gerento. May pagkain dyan ni sa guys, Indiano. Boys! Pusaka na! Bung. Pre, patira na pre. Tangina mo.